Kabini Fransi ka intérêt menacera Sahel kono G5 Sahel ni makara damne walasa ka famu ka fo Fransi yɛrɛ de G5 Sahel bila léthargie la volontairement an ka segi encore dɔɔni ka février 2022 événement jateminɛ ɲina G5 Sahel ɲɛmɔgɔya tour kun bɛ Mali la G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔw kun kan ka ɲɔgɔn dalajɛ Bamako en février 2022 walasa Mahamad Idriss Déby ka ɲɛmɔgɔya passé Assimi Goïta ma nka en février 2022 Macron ye G5 Sahel président dalajɛ Élysée la Mali ni Burkina kɔ ko parce que olu ye coup d'état fangaw ye en même temps G5 Sahel président bɛ Idriss Déby denkɛ Mahamad Déby min bolo a ma maloya ka affiché n'o ye a y'a kɛ i n'a fɔ o éli la suffrage universel direct dɔ premier tour la avec 99% des voix et 99% de participation dans son mimétisme légendaire Bazoum s'est mis au diapason de Macron ale fana y'a sigilen to Tchad président élilen Mahamad Déby kɛrɛfɛ ko ale Bazoum ni coup d'état kɛlaw tɛ sigi kɛnɛ kelen kan k'o tɛ se ka kɛ fiyewu Macron ni Bazoum ka nin dabiri kɛnɛka da in kun dabɔra de walasa ka Mali bali k'a ka hakɛ sɔrɔ n'o ye G5 Sahel ɲɛmɔgɔya ye nka dabiri in kɛra sababu ye ka G5 Sahel yɛrɛ handicapé kosɛbɛ ka d'a kan force conjointes tɛ ka se ka opération foyi kɛ terrain kan wa jɛkulu in ka baara wɛrɛw bloquelen don ka sababu kɛ wariko ye ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ jɛkulu in budget voté u ka ɲɔgɔnyew senfɛ Mali bɔli jɛkulu in kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ wɛrɛ jumɛn lase jɛkulu in ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛlɛbolo an bɛna o détails d'aw ma ɲɛfɛ o hakilina ye min ye Mali ka retrait kan aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ yala bɔli ɲɛna wa walima Mali kun kan ka to jɛkulu in kɔnɔ de a y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. Bien public foroba nafolo Fransi tribunaux ye farafina dirigeant politique baw caman jugé k'u ɲangi foroba nafolo fusuguli la en 2016 Congo Brazza famille présidentielle n'o ye Denis Sassou Nguesso ka famille ye olu ka so dɔw saisira Paris 17e na Gabonaw ka dynastie Bongo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Umar Bongo n'a denkɛ Ali Bongo olu ka so 30 kɔ saisira Fransi minnu valeur bɛ t'i jɔ fo euro million kɛmɛ jate caman na Équateur Guinéen ka président Teodoro Obiang Nguema n'a denkɛ Théodorin ka so ni mobili caman fana tora a ko da fɛ nka bi foroba nafolo fusugili jɔn bɛna sigi le diriyan de kan Macron ni Monsieur Afrique Breton ka cɛkɔrɔba mandi France Afrique doyen an ka pôle économique ye wele bila le diriyan ma ko juin kalo tile 20 a kana Bamako u k'a lamɛn an ka 2015 passeport biométrique marché di togo kan yala le diriyan bɛna wa nafa wɛrɛ jumɛn bɛ nin convocation in na yala convocation in bɛna an ka jamana ni France cɛla impacté cogo di an bɛna ni ɲininkali ninnu jaabi ɲɛfɛ nka sani o cɛ aw bɛ se ka hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ convocation in kan ka ta samedi la mai kalo tile 14 kana bila lundi la mai kalo tile 16 Tchadien bayirikaw bɔra ka manifester ka Fransi ka ingérence dénoncer ko Fransi ka ta ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ko Fransi ye zon wa k'u tɛna jɛn n'a ye Fransi ka continuer ka diyaɲɛmɔgɔ imposer u kunna o kama manifestanw ye Fransi drapeau jeni Russie drapeau kun bɛ dɔw bolo k'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ Tchad ka mabɔ Fransi la k'a gɛrɛ Russie la Total ka station sagajira N'Djamena Fransi ka ambassade bolofara sagajira Abéché monument min kun bɛ Fransi sɔrɔsiw tɔgɔ la o ville in kɔnɔ manifestanw y'o fɛnɛ kari Tchad ville min bɛ ko Ati dimanche ni lundi o jeunes kɛra kulu ye ka bɔ ka taa Fransi sɔrɔsiw kama u ka ville aérodrome la lundi don jama ye polisiw kɛɲɛ f'u ye gaz lacrymogène bila kɛrɛfɛ ka balles réelles ta manifestanw kama bref Burkina Niger ani Mali tɛmɛnen kɔfɛ nin ye Sahel population kɛlen k'a yira Tchad tuguni k'a fɔ Fransi ka ingérence politique n'a ka interventionnisme militaire sera dabila ye pourtant Fransi furadama bɛ to k'a fɔ ko Tchad de y'ale ka partenaire stratégique clé ye Sahel kɔnɔna na wa Fransi tigɛlen kun b'a kan k'a fɔ Tchadiens tɛna wuli ale kama o kama kabini u ye force Barkhane sigi sen kan u y'a commandement installé N'Djamena jɔyɔrɔ jɔnjɔn jumɛn de bɛ Tchad la Fransi ka stratégie sahélienne n'a ka politique africaine kɔnɔ Fransi ye dantɛmɛ dabiri wale joli de kɛ k'a tɛmɛ walasa k'a sago sɔrɔ Tchad Tchadiens yɛrɛ ka ɲɛkumu kan an bɛna détail dɔw d'aw ma ɲɛfɛ aw bɛ se ka hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ. An balimaw sani an ka video in daminɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sajɔ dɛmɛbaga jɔnjɔn dɔ ye Aba Immobilier ye k'i to ko kan ka so jɔ Mali la ka dugukolo san Mali la ka luwanse so ta walima k'i ka so bila luwanse la Mali la Aba Immobilier bi nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ teliya ani jɛlenya kɔnɔna na u filɛ nin ye golf la misiri wami kɛrɛfɛ u ka nɛgɛjuru sira 79 48 55 54 walima 84 55 00 00 ani minnu b'a fɛ k'u lasɔrɔ depuis Congo Brazza o nɛgɛjuru sira 05 68 32 869. En
2015 ala ka hinɛ i bɛ k'a la waati min na ale kun bɛ fanga la ni le diriyan kun ye Faransi défense ministre ye. An ka passeport marché dira Faransi entreprise dɔ ma n'o ye Ouverture Technologie ye n'ale tɔgɔ falenna k'a kɛ IDEMIA ye. I n'a fɔ bɛɛ bɔra kalama cogo min na kabini juin 2021 Jeune Afrique ye enquête dɔ publié min b'a yira k'a fɔ marché ma di sira jɛlen kan. Le diriyan denkɛ yelen don entreprise in na. An ka jamana sariya sɔsɔra marché in dili senfɛ k'a dabiri canadien ka CBN da la. Wa IBK baaraɲɔgɔn sɛbɛn dɔ y'a yira k'a fɔ le diriyan ye pression de kɛ IBK kan sira caman fɛ. O kama Maliko kɛlen ka plainte don le diriyan n'a denkɛ kama. An ka pôle économique ye wele bila cɛkɔrɔba ma k'a kana ɲɛfɔli kɛ ka nɔgɔ bɔ kow la. Le diriyan min kun cɛsirilen don Mali lagosili la plateau TVw sanfɛ a bɛna fɔ kumamugu tununnen don a la ni dossier in kan. Pourtant le diriyan nana o a mana o a kumana o a ma kuma o a yɛrɛ b'a dɔn a tɛ kisi fiyewu ni convocation in kɔlɔlɔw ma. Diɲɛ media mainstream tila bɛɛ kumana convocation in kan. A bɛ ka kɛ misali ye k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ dabiri ye France Afrique taabolo ye. Cɛkɔrɔba yɛrɛ kun ye image min dilan ka bɛn a yɛrɛ ma n'o ye k'a fɔ farafinna dɔmangana don farafinna dirigeantw terisɛbɛba don. O image in bɛ ka écorner ka dɔ bɔ a ka crédibilité la diɲɛ officielw yɔrɔ. O kama an bɛ se k'a fɔ convocation in nɔba bɛ le diriyan yɛrɛ kɔndibaliya la Macron ka gouvernement kura kɔnɔ. Burkina, Mali ani Niger tɛmɛnen kɔfɛ Tchad fɛnɛ population ye soulèvement anti France Afrique daminɛ. Macron kun kan ka na ni kunkolo kura ni politique kura de ye walasa ka dialogue réinstaurer ka d'a kan siga tɛ min na fiyewu o de ye k'a fɔ le diriyan kun tɛna se ka Faransi ka politique sahélienne réajuster. Surtout que Mali ka convocation in b'a yira k'a fɔ le diriyan t'an ka interlocuteur ye bilen an tɛ se k'a lamɛn diplomatie sira fɛ. Mali dun ye Sahel jamana kilew dɔ ye. Macron tɛna se ka san 5 bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma jamana min kumaɲɔgɔnya. Yala Faransi ka ministre des affaires étrangères kura n'o ye Catherine Colonna ye ale bɛna se ka yɛlɛma don Faransi ka politique sahélienne la wa? Burkinabéw, Maliens ani Nigériens tɛmɛnen kɔfɛ Tchadiens fɛnɛ bɔra k'a yira k'a fɔ France Afrique dabiri walew nege t'u la tugun. Tchadiens ye tiɲɛni caman don Faransi kun u ka wulikajɔ in senfɛ. Station Totalw sagagera Tchadien franchisew yɛrɛ ka ɲɛkumu kan. Faransi ka représentation officielle dɔ sagagera. Francis sɔrɔsiw tɔgɔla monument symbolique kɔrɔba dɔ karila ka bɔ yen pewu. Francis sɔrɔsiw gɛnna fɛnɛ ka bɔ Ati aérodrome kɔnɔ. Bref, an bɛ don minɛ ko bi n'a danna Tchad population ma Francis sɔrɔsiw tɛ tile kelen si u ka territoire kan. Pourtant Tchad ye France Afrique pièce maîtresse dɔ ye sur la scène internationale kɛrɛnkɛrɛnneyala farafinna. Tchad dɔnnen don kosɛbɛ n'a ka diplomatie militaire ye. Global Fire Power ka classement laban y'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ 13nan bɛ Tchad armée bolo. Afrique centrale jɔyɔrɔ 3nan b'u bolo wa G5 Sahel jɔyɔrɔ fɔlɔ fɛnɛ b'u bolo. Tchad sɔrɔsiw lakodɔnnen don kosɛbɛ n'u ka ténacité u bɛ don wo bɛɛ kɔnɔ wa u tɛ réglé fiyewu danger ɲɛ. Tchad ka o puissance militaire de y'u ka levier diplomatique bɛɛ la belebele ye. A kɛra sababu ye ni Idriss Déby kun b'a sago sɔrɔ partenaires régionaux ni internationaux yɔrɔ nka Faransi jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Tchad ka o puissance militaire in sɔrɔli la ka fara tɛmɛ warilama n'a matériel lama kan. Faransi ye intervention militaire caman kɛ Tchad rébellion chronique contre la walasa rebelliw kana sebaya sɔrɔ Idriss Déby kan. Wa interview dɔ senfɛ Faransi journalistes kɛlen ka Idriss Déby ka mandat illimité ko aborder. Déby ko u ma k'ale kun bɛ fɛ ka fanga bila en 2006 nka ko Élysée yɛrɛ de ye juriste constitutionnaliste français dɔ bila ka taa N'Djamena o ka taa Tchad constitution falen walasa ale ka to présidentiya la kuda ye. Faransi m'o kɛ Idriss Déby diyaɲɛ kama kuma tɛ Tchadiens diyaɲɛ ma. Faransi y'o kɛ a yɛrɛ de ka intérêtw kama ka d'a kan Tchad armée puissante ye France Afrique bara armée de ye. O misali catégorie fɔlɔ ye Tchad ka intervention ye Centrafrique, RDC ani Nigeria. N'o intervention ninnu bɛ kɛ sababu ye ni Faransi bɛ influence ni renseignement de terrain sɔrɔ indirectement. Misali catégorie filanan o ye Tchad sɔrɔsiw ka intervention ye Faransi sɔrɔsiw kɛrɛfɛ Kidal. A taara des IFOCAS kɔnɔ Tchad sɔrɔsiw de kun bɛ première ligne na. O kama u ka pertuw fanga bonyana kosɛbɛ. Pertuw caya masiranya tɛmɛnen kɔfɛ Faransi kun tɛ fɛ a kelen ka sɔrɔsiw ka intervenir Kidal ka d'a kan vu que Faransi ye an ka Mali sɔrɔsiw bali ka don Kidal et que Faransi yɛrɛ ye état extra régional ye a kun cɛ ka ɲi état régional dɔw sɔrɔsiw ka ye Faransi sɔrɔsiw kɛrɛfɛ walasa ka Kidal intervention in légitimer. Misali catégorie sabanan o ye Tchad ka leadership militaire ye G5 Sahel kɔnɔ. Tchad kun ye sɔrɔsi bayirikaw déployer G5 Sahel
force conjointe kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fizo Centre n'o ye zone des 3 frontières force tchadienne ka o disponibilité avantage u tɛmɛnen kɔfɛ effectif kunda Faransi kun mago bɛ armée régionale solide la min t'a kɔ bila fewu n'a bɛ se ka jamana naani tɔw kɔfɛ wa o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sur le plan géostratégique Tchad jamana yɛrɛ de ye Faransi ka base arrière bɛɛ la nafama ye kabini indépendance ma ta ka d'a kan u bɛ se k'u to Tchad ka Afrique centrale ni bande sahélo-saharienne bɛɛ la sɔrɔ en un temps optimal finalement an b'a ye k'a fɔ non seulement Tchad ye France-Afrique bras armé a terrain géostratégique bɛɛ la nafama fɛnɛ don ni Faransi sɔrɔsiw gɛnna ka bɔ Tchad o ye dangari kɛlen ye Faransi ka interventionnisme militaire la kosɛbɛ ni Ivoire ye France-Afrique sɔrɔ gloma ye Tchad de France-Afrique gendarmerie n'a gendarmerie régionale ye malgré que Tchadiens y'u ŋaniya yira Faransi sɔntɔ a ka gendarmerie ka tila a la o bɛ kɛ wulu ka diɲɛminɛ o hakilina ye min ye Tchadiens ka wuli ka jɔ ni France-Afrique avenir kan aw bɛ se k'o fɔ an commentaire kɔnɔ. G5 Sahel créé en 2014 Sahel dɔmanganaw bɛɛ ko tare ka d'a kan bɛɛ sɔnnen bɛ min ma ni siga t'o la o de ye k'a fɔ Sahel jamanaw bɛɛ kan k'u fasa fili u ka territoire kan nka terrorisme kɛlɛli ka ban pewu région in kɔnɔ o tɛ taa Sahel jamanaw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔ donc ni cadre dɔ sɔrɔla Sahel jamanaw bɛ se k'u ka lakana ni yiriwa kunkilennaw damakɛɲɛ cadre min kɔnɔ o ye cadre nafamaba ye jan kan ka to min na en juillet 2017 étape ba wɛrɛ franchira force conjointe créera ka G5 Sahel bɔ cadre de coordination simple la k'a kɛ force régionale fɛnɛ ye a yirala k'a fɔ jamana 5 bɛɛ armée bɛna participer force conjointe in na ni ka kɛlɛbolo in tilayɔrɔ la 3 ye walasa terroriste bɛ se ka traquer frontière ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la cogo min na nka nin hakilina ɲuman ma se ka kɛ fɛn kalalama ye ka sababu kɛ Faransi ka volontarisme ye G5 Sahel kɛlɛli ni sisan cɛ initiative bɛɛ bɛ Faransi de bolo sur le plan politique o misali ɲuman ye Pau sommet en janvier 2020 ni Faransi sɔrɔsi 13 salen Mali la Macron dimina ka G5 Sahel jamana ɲɛmɔgɔw wele k'u ka t'u yɛrɛ lajɛya o yɛrɛ lajɛya convocation in de senfɛ Macron ye détail d'u ma a ka task force taguba créeli kan Faransi ka o domination politique misali bɛɛ la récent ye février 2022 sommet ye n'o kun ye G3 Sahel ye sans Mali et Burkina sommet in de senfɛ Macron y'a annoncé k'a fɔ Barkhane bɛna bɔ Mali la pewu k'a redéployer kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger ni k'a sɔrɔ Bazoum ma fɛn fɔ Nigériens ye ka d'a kan a yɛrɛ bɔra o kalama sommet in de senfɛ sur le plan militaire fɛnɛ initiative furadama bɛ Faransi de bolo Faransi ka presse écrite caman ka article yɛrɛ bɛ G5 Sahel ka faiblesse pointé du doigt ko G5 Sahel force conjointe ye opération fɛn o fɛn mɛnɛ terrain kan k'a bɛɛ planifiera Barkhane fɛ wa a bɛɛ commandement bɛ Barkhane ka commandement kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko sur le plan logistique kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru kunda G5 Sahel furadama sirilen don Barkhane ni MINUSMA de la o manque d'initiative ni manque de moyens de y'a to ni zone des 3 frontières jamanaw ye G5 Sahel kɛlɛbolo délaissé k'u banba u yɛrɛ ka stratégie nationale kan fo Tchad de labana k'a ka sɔrɔsiw bila ka na Fizo Centre renforcer finalement FCG5 Sahel kɛra Barkhane photocopie locale ye u fila bɛ initiative ni commandement bɛ Faransi de bolo o kama Faransi kɛlen ka financement ɲini ONU fɛ ka G5 Sahel financer hali États-Unis ni Royaume-Uni y'u opposé wa Mali ka retrait bɛna kɛ sababu ye crédibilité fitini min kun bɛ G5 Sahel kan k'o wuli ka bɔ yen ka d'a kan sur le plan militaire non seulement Sahel terrorisme kɛlɛ tɛ se ka kɛ Mali kɔ en plus nin ye Mauritanie isolé ye sur le plan opérationnel ka d'a kan cɛkulu in kɔnɔ frontière terrestre b'ale ni Mali dɔrɔn de cɛ sur le plan politique Burkina isolé do tɔw fɛ déjà en plus n'a bɔra Mauritanie la jamana tɔw bɛɛ population y'a yira k'a fɔ u tɛ Faransi ko la bilen i n'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na cogo min na i mɛn'i ka ko la ani tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ Macron n'a ka cɛkɔrɔba y'u to dabiri la a dabiriliw yɛrɛ da la plus u bɛ ka pression kɛ Mali kan plus u tɔw bɛ ka coron ka taa fɛ u ka laɲiniw su tɛ ka sira sɔrɔ Macron ka kɛnkɛnna fɔlɔ agenda sahélien kɛra échec total ye an k'a lajɛ n'a bɛna faamuya sɔrɔ ka yɛlɛma don a ka kow taabolo la a y'aw hakilina fɔ an ye commentaire kɔnɔ Mali ka retrait G5 Sahel ka avenir ani Faransi ka avenir kan Sahel kɔnɔ Bazoum kɔni ko ale bolo nin ye G5 Sahel salen nka ONU ko k'an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walasa ka G5 Sahel su lawuli Tchad fɛnɛ ko k'u bɛna fɛɛrɛw boloda Mali k'a ka hakɛw sɔrɔ walasa jɛkulu in kana ci aw yɛrɛ fɛla ye min ye aw bɛ se k'o fɔ an ye commentaire kɔnɔ